वर्तमान आम्हानंक मरण समये निवेदना
करो। पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित भवन्तु। जेपरि आदिरे वर्तमान सर्वदा जुग जुगान्तरे आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. योहानଙ୍କ सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 34 John 19:34 किंतु सैन्यମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗଛରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବିଦ୍ଧ କଲା ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗଛରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବିଦ୍ଧ କଲା ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା। प्रकृतिले से रक्त और जल कोटी बाहर ईश्वर जाति हृदय हाथ आज मंडली आम गोटे पर्व पालन कर जानते कि पर्व जीशुकर दिव्य हृदय जीशुकर दिव्य हृदयर पर्व माने मनुष्य जाति को एते प्रेम करथिबा दया देखाइथिबा से मनुष्य पाई सब हेति गुरुथिबा और केही ना जीशुकर दिव्य हृदय माने मनुष्य जाति प्रति थिबा जीशुकर सही प्रेम दया ताहा योहान सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 6 योहान 3:6 कारण ईश्वर जगत को एते प्रेम कले जे से निजर एकमात्र पुत्र को दान कले जेपरि जे केहि तांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट हेबो नाही बरं अनंत जीवन लाभ करिबो। ईश्वर जगत को एते प्रेम करे जे से ईश्वर आम मान को बड़ गोटे पुरस्कार देले को पुरस्कार पिता ईश्वर आम मान को देतिबा से बड़ पुरस्कार कोटा तांगर पुत्र को जीसु को हमको देले ईश्वर पिता ईश्वर आम मान को देतिबा सबुटार बड़ पुरस्कार कोन सेटा जीसु ठीक अछि माने ईश्वर आम्भमान के एते प्रेम करे जे से तांकर पुत्र को हमकु दे से जीसु आम्भमान के एते प्रेम करे जे से आम्भमान को तांकर जीवनी दे दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। योहान का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 योहान 15:13 बंधु मानक निमंते जने व्यक्ति निजर जीवन उत्सर्ग करिबा अपेक्षा श्रेष्ठ प्रेम आउ नाही। बंधु मानक निमंते जने व्यक्ति निजर जीवन उत्सर्ग करिबा अपेक्षा श्रेष्ठ प्रेम आउ नाही। यस बंधु मानक प्रति निज जीवन उत्सर्ग करिबा तारु आउ बड़ प्रेम अछि कि नहीं। जीसु आम्भमानक पाय तांक जीवन उत्सर्ग करे कि तो धीरे करे कि जीसु करे कि हां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। जीसु का दिव्य हृदय प्रथम अंश में देखुछु मनुष्य जाति को यते प्रेम करितिबा जीसु भल लोक मान का पाई किए करिबा तो सब किछ न किछ करिबा पाई मते हमें प्रस्तुत रहे भल लोक मान सब साथ किंतु सब पावन लेखिकी रखुचंदी हमें पापी लोक हेला मध्य ईश्वर जीसु आम्भमानक पाई
रोमियो 5:8 रोमियो 5:8 किंतु आमे पापी थिबा समय रे ही ख्रीष्ट जे आम पाए मृत्युवरण कले एहा द्वारा ईश्वर आम प्रति तांकर प्रेमर प्रमाण दियंती यस हम समस्त पापी माने भोल लोक मान का पाए हमर सर्वसाधारण जीवन रे किछि न किछि करिबा पाए हम प्रस्तुत सब भोल लोक किंतु जमे गुंडा पाए बा विभिन्न प्रकार रे भगवान को हैरान करथिबा जने लोक पाए हम किछि अरे जीसु से वाक्य गुणितरे रोमियो 5:8 किंतु आमे पापी थिबा समय रे ही ख्रीष्ट जे आम पाए मृत्युवरण कले एहा द्वारा ईश्वर आम प्रति तांकर प्रेमर प्रमाण दियंती यस ईश्वर आंभ मानगाले तांकर प्रेमर प्रमाण दउचंदी केमुते हम पापी हेले भी आंभ मानगपाय से मृत्यु वरण कले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 माने दिव्य हृदय माने जीसु निचे मनुष्य जाति को प्रेम करथिबा जणे ईश्वर पुरातन दिन पढ़ी जीवा सुंदर गोटे वाक्य अछि जेरेमिया 31:20 एफ्राइम कोन मोर प्रिय पुत्र नुहे से कोन मोर प्रीतिभाजन बालक नुहे जेते बार मु ता विरोध रे कथा कहे सेते बार मु ताको स्मरण करे सुतरा अभिलाष पूर्वक मोर हृदय ता निमंते स्पंदित हुए प्रभु कहती जे मु अवश्य ता प्रति सदय हेबी Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Israel ता बिल्कुल ता बदलरे आराम रे निज नाम हमें रखि पाए हमर नाम धरि के प्रभु कहंदी तू कोन मोर पुओ जियो तते मु केते प्रेम दिव्य हृदय एक प्रथम पॉइंट आंभ मान को प्रेम करथिबा जने ईश्वर तांगर नाम जीसु ख्रीष्ट वर्तमान एहा आपण विश्वास करिसोंदी कि जीसु आपण को प्रेम करिसोंदी एहा आपण विश्वास करिसोंदी कि दुई तीन सुंदर आउ टिके जीसु आपण को प्रेम करिसोंदी कि आउ टिके जीसु आपण को प्रेम करिसोंदी कि सत्य डाउट नहीं मोरे कोरारे आराम रे घर रे बगिबा बदलरे जदि आपण माने आज ध्यान केंद्र को आसिसोंदी माने भीतर प्रभुर से प्रेम आपण अनुभव करिसोंदी न आसी न प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज 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 द लॉर्ड 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 प्रभु आत्मा कहते जेते बेले पवित्र आत्मा तुम्भ मान ऊपर अवतरण करिवे तुम्भे माने शक्ति काम करिवो जे पर्यंत आमे पवित्र आत्मा को पाई ना हो जे पर्यंत आमे पवित्र आत्मा को शक्ति रे परिपूर्ण होई ना हो से पर्यंत आमे यीशु पर प्रेम को आमे अनुभव करि परिबा ना जे पर्यंत आमे पवित्र आत्मा को भारी परिपूर्ण होई ना हो
से पर्यंत आमे से त्राणकर्ता जीशुकर प्रेम को आमे अनुभव करि परिबा नाही। तेणु जीशु आमान कहती जौन अध्याय 7 पद संख्या 37 रे जे तृषार्थ से मो निकटକୁ आसु। प्रभु आज आम्भମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତୃଷାର୍ଥ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ। प्रभु आम्भମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଅଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଜଳ ଦେବି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦେବି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 8 ରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ରୋମୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 26 ରେ ବାକ୍ୟ କହେ ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନିଜେ ଆମ ତରଫରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାଷା ସହ ଆର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ପାପ କରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହେ ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବା ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଉପରେ ବଦନ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ଆତ୍ମା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଡାକିବା, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖାଇବେ। ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ କଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ସେହି ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଡାକିବା, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ସମସ୍ତେ
पवित्र आत्मा है तुम्हें अभिषेका हृदयदायी दियो में दीक्षा। पवित्र आत्मा है तुम्हें अभिषेका हृदयदायी तुम्हें दियो दीक्षा। आसो हे आसो पावन आत्मासो पावन पवित्र आत्मा है तू मेरी भगवती सुप्त प्राणे जलाओ नवनीति। पवित्र आत्मा है तू मेरी भगवती सुप्त
यीशु धन्यवाद यीशु तुम्हारी स्तुति है तुम्हारी स्तुति हो तुम्हारी प्रशंसा है तुम्हारी प्रशंसा हो हालेलुया हालेलुया समस्ते गोटे मिनिट आखि बंद करी हाथ छाती रखी रहंतु आसन पर कहीं आखि खुलंतु पवित्र पड़े हमें आरंभ करियो पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम रे आमेन आम प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम वो पवित्र आत्मा का सहभागिता अपना मान का संके रहू पुणी थरे हमारा सकल प्रार्थना उद्देश्य उनका बेहतर उससे करियो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये भगवान का सम्मुखरे केवल अपनाए अपने नाई मुस्कान करे जे मोर दोष मोर देह दोष है मोर चिंतारे मोर भाग्यरे मोर राज्यरे एक मोर तत्वधारी मोर देह का पाप करे अछि अतएव अमर प्रभु परमेश्वर निकटरे मोर निमंते निवेदन करने पाए चिरकुमारी दुनिया को सकल दूत साधु साथी को एवं आपमान को हे मोर भाई भौणी माने मु विनती करूछि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रथम घटना द्वितीय विवरण ग्रंथर पाठ अध्याय 7 पद संख्या 6-11 पद पढ़ुଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କର Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु अपना मानव संख्य रहंतु एवं आत्मा संगे रहंतु साधु मात्यु अनुजाई पुण्य सुसमाचार हे प्रभु तुम्हारे जय हो अध्याय 11 पद संख्या 25 पिताଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ हे पिता स्वर्ग एवं मर्त्यର प्रभु ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରେ କାରଣ ତୁମେ সকল ବିଷୟ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଗୋପନରେ ରଖି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ हो पिता ताकि तुम्हारा सदिच्छा माही मोरी आड़ी है जना संभालो शांति रख जाऊँगी मोर शांति मैं भगवान को देवच्छी तुम्हें हमारे बाप प्रति मन मेरे विश्वास दृष्टिपात कर एवं सदैव तुम्हारी इच्छा प्रकार में भगवान की शांति हमें प्रदान कर तुम्हें जुगे जुगे जीवन तथा राजत्व प्रभु की शांति अपना मान का संगे सर्वदा परस्पर की शांति ने अभिनंदन करी
हे परमेश्वर परमेश्वर शावक तुम्हें जे जगतर पाप हरण कर आम्हाला दया कर हे परमेश्वर परमेश्वर शावक तुम्हें जे जगतर पाप हरण कर आम्हाला दया कर हे परमेश्वर परमेश्वर शावक तुम्हें जे जगतर पाप हरण कर आम्हाला शांति प्रदान कर। देखो परमेश्वर परमेश्वर शावक देखो ताहां तुझे जगतर पाप हरण करंती धन्य जे परमेश्वर शावक भोजित प्रति निमंत्रित हे प्रभु तुझे जे मंगल प्रवेश करिव ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କେବଳ ପଦ ମାତ୍ର କୁହ ଏବଂ ମୋର ଆତ୍ମା ସୁସ୍ଥ ହେବ। हे प्रभु आमे तुमर प्रेममय संस्कार रे परिपोषित होइछु आमकी गारे कृष्ण तुल्य कर जेपरि आमे स्वर्गरे ताहांगर गौरवर अंशीदार होबु प्रभु यीशु कृष्ण मध्यस्थता यहाँ तुम निकटरे अमर सबरीय निवेदन प्रभु अपना मान संगे रहंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा अपना मान को आशीर्वाद करंतु आमेन। यज्ञ समाप्त अपना मान जावंतु एवं प्रभु का समाचार घोषणा करंतु बसो। मो नाम पीटर अजित मो पारिश गुणपुर आओ मो जीवनर साक्ष्य ईश्वर प्रति यह प्रभु कहती आओ मो निमंते जो माने जनता सम्मुख में साक्ष्य देवे मु पिता ईश्वर निकट में साक्ष्य देवी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवनर प्राय 14-15 वर्ष तलर कथा वैवाहिक जीवन पर दीर्घ 4-5 वर्ष संतान सुखर आम दूर थिलु अनेक डाक्तर को देखलु अनेक चेरमूली आउ विश्वासर दुर्बलतार रही समय गुणी गारेडी इत्यादि लोक मान पाखक गलु संतान केमिति पाएबु किंतु से सबुथिरे आमे सफलता पाई पारि नथिलु। दिने आमे निष्पत्ति नेलु आमे 2 जन स्त्री पुरुष आमे नवजीवन ध्यान केंद्र को जीवा फादरंग गोड़ तले पड़ी प्रार्थना करिबा निवेदन करिबा से आमानक पई प्रार्थना करिदेबे माँ मारिया मध्यस्थतारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट निकटरे आमने प्रार्थना करिबा एमिति निष्पत्ति नहीं प्राय 7 सप्ताह 7टी शुक्रवार यही नवजीवन ध्यान केंद्र को आसी प्रभुंकर अनुग्रह रे आमर प्रथम संतान वर्तमान तांकर 14 वर्ष पूर्ति होई 14 वर्ष 3 मास प्राय तांकु आमने पाइलु। प्रभु को विशेष धन्यवाद दउछु तांकु आमे प्रभुंकर अनुग्रह द्वारा पाए वो विशेष करी आम पाई फादर फ्रांसिस अनवरत प्रार्थना करुथिले प्रभु को धन्यवाद अर्थे एवं फादर को आमे जेमति भूली न जाओ सेथिपई फादरंकर नाम सह तांको नाम जड़ित करी फ्रांसिस देइछु आम पुओं को मु विशेष धन्यवाद देवी एवं
ଏହି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ନବଜୀବନ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସ୍ଥଳୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଯୀଶୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଗାଣ୍ଟା, ଗ୍ରାମ ଗାନ୍ଧୀନଗର। ଆଉ ମୁଁ ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲି। ପ୍ରାୟ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି ପରିବାର ଥ୍ରୋରୁ ମୋ ଥ୍ରୋରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜପତପ ସବୁ ସରିଲା। ପଖାଳଟି ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ମନ ଟାଣିଲା ଯେ ନାଇଁ ଫାଦର ପାଖକୁ ଯିବି ନାଇଁ ପଳେଇବି। ତ ଆଉ ଥରେ ମନ ଆସୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାଦର ପାଖକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯିବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଫାଦର ପାଖକୁ ଗଲି। ମୋର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ 80% ଭଲ ହେଇଛି। ସେଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଟା ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି। ଫାଦରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଗଲା ପରେ ଏଠିରୁ ଥିଲା ଆମ କିଶୋର ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ପ୍ରଭାକରର ମାଆକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଏଠୁ ଚଢ଼େଇକି ନେଲି ଆମର ଅଲଡ଼ା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠରୁ ତାଙ୍କ ସେ ମାଉସୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି ଛକରେ। ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି, ମନ ପୁରା ଖୁସିରେ। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଫିଲିଂ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 1-2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋତେ ଆସେ ନାହିଁ। କେତେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଟେନସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ଫ୍ରି ମୋତେ ଅଛି। ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 1-2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି ବି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଆସେନି ଟେନସନ୍ରେ। ପୁରା ଖୁସିରେ ମାନେ ଟିକେ ଦିଲ ଖୁସିରେ ଏକା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଛି। ସଡନ୍ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ତୁ ଏତେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଉଛୁ, ସଡନ୍ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ କରିବୁ, ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ସଡନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ସେଟା ଭାବିନଥିଲି, କେବେ ବି ଭାବିବିନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲା ପରେ। ମୋତେ ସେ ସମୟରେ ଫାଟିକି ଗୋଟେ ଆସିଲା, ମୋର ମନକୁ ଆସିଲା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫାଦର ମୋ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ମାନେ ପୁରା କହୁଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ଡରେ, ନିଜ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ମନକୁ ସେଇଟା ଆସିଲା ସଡନ୍ଲି। ମୁଁ ପୁରା ଦିଲ ଖୁସିରେ ଯାଇଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଲୁ, ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ମନ ଖୁସିରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଫିଲିଂଟା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜ ଖୁସିରେ ଯାଉଛି। ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇଲି, ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେଇଛି, ଯାଉଛି। ତୁ ଏତେ ଇଏରେ ଯାଉଛୁ, ସଡନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ବେଳକୁ ନାଇଁ ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫାଦର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କିଛି ହେବ ନା। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ମାରିଲା। ବେଶୀ ସମୟ ବି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ବି କିଛି ଦୁଷୁ ନଥିଲା। ସେ ଲୋକ ପୁରା ପିଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ପାଲସିଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ବାଡ଼ିଆର, ସେ ଲୋକଟା ପୁରା ପିଇ ଦେଇଛି। ଏତେ ପିଇଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ, କ୍ୟାରେଜରେ ଲାଗେଜ୍ ବି ଅଛି, ମାନେ ତାର ବି କିଛି ଭୁଲ ମୁଁ ଭୁଲ ତାର ଅଛି। କେମିତି ସିଏ ପୁରା ପିଇଛି, ତାର ସମାନ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା। ଫୋନ୍ ଆଇପରେ ସେ ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇଛି, ସେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ଏମିତି ଫୋନ୍ କାଢ଼ିବା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଛି ସେ ସିଧା ଆସିକି ଏ ସାଇଡ଼ୁ ସେ ସାଇଡ଼ୁ ମୋତେ ମାରିଦେଇଛି। ଏମିତି ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିଛି, ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାର ଗାଡ଼ି ସବୁ ପୁରା ପାର୍ଟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୱିଲ୍ଟା ମୋ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଛି, ସେ ଲୋକଟା ସେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରିଛି। ମାତ୍ର ଫାଦରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କିଛି ବି ମୋତେ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇଲି, ମୋତେ ଫାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏତେ ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁକୁ ପଳାଇଲା ଖବରଟା, ମାତ୍ର ମୋର ପରିବାର କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଡ଼ ଯାଇଥିବ। ମୋ ପରିବାର କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଜାଣିଲେ ମୁଁ କିଛି ହେଇନି, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମର କିଶୋର ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ସନ୍ତୋଷ, ଆମର ସେ ଝିଲି ବିଡ଼ିକା, ସେ ବିଧିରାଙ୍କର ତଳ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ଗଲୁ। ପ୍ରାୟ ଗୁଣପୁର ଗଲୁ, ସେଠି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବୋଲିକି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଲୋକଟା ଆଉ ଜଣକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲା ସେଇଦିନ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନିର ବାପା ପୁଅ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଘରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିଲା ମୋତେ ଦେଖିକି। ମୁଁ କହିଲି କାନ୍ଦେନା। ତାପରେ ଖାଇଲା ପିଇଲା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ତ ତାଙ୍କ ମନ କେମିତି ଅଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ପଚାରିଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତମ ମନକୁ ଶୁଣିଲୁ କେତେବେଳେ, ଆଉ ତମ ମନରେ କ'ଣ ଫିଲିଂ ଆସିଲା? ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ତାର କେତେ ଦୁଃସାହସ ଅଛି ବୋଲିକି। ସେ କହିଲା, ତୁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଛୁ, ଜପତପକୁ ଯାଇଛୁ, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଲା ପରେ କେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଫାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କାହାର ଅନ୍ୟ କରିବାକୁ କିଛି ଯାଏନୁ, ତୁ ତ କାହାର ଅନ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉନୁ। ତୁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ, ତ ତୋର କିଛି ଅଭାବ ହେବନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି ଭାବିଲି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଳରେ, ଟିକେ କାନ୍ଦିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲିକି ସିଏ ବି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ସେ କହିଲା। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା 100% ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଫାଦରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତ୍ରାହି ପାଇଛି। ତେଣୁକରି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଫାଦରଙ୍କୁ। ଫାଦର ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ଯାଜକମାନଙ୍କର
हाथ मस्तक विस्तार कर आशीर्वाद करवाटा से बहुत मूल्य मुझे निजे अनुभव कले फ्रांसिस फादर को आम भय भक्ति अच्छी फादर प्रार्थना पर आमर भी बहुत विश्वास अच्छी ध्यान केन्द्र उपर तेणु एत मुझे फादर को धन्यवाद देवी से दिन एत बड़ दुर्घटना फादर प्रार्थना जो मुझे त्राही होती तेणु फादर को अशेष धन्यवाद फादर आसतु सदा प्रभु में धन्यवाद देवा।